तो आज हम लोग जिंदगी में औरंगाबाद থেকে ऐसे ही নূরপুর মেলানে आए আর এই নূরপুর মেলাতে আমাদের औरंगाबाদের সবথেকে ব্লগ में ऐसे आपको बताएंगे कि মুর্শিদাবাদের সবথেকে বড় বড় এমন কি ফার্স্ট টাইম ইস বড় বড় কন্টেন্ট ক্রিয়েটর গুলো आपको हमेशा सपोर्ट करिए তাছাড়াও এই মুর্শিদাবাদের आपको नया नया वीडियो হচ্ছে আমাদের डालेंगे এখানে जरूर वीडियो को आगे बढ़ा ধরে এই মেলাটাও হতে और हम लोग नया कंटेंट बना रहा हूं तो हम लोगों को इतना मतलब नया कंटेंट बना रहा हूं हम लोग तो हमको उतना नॉलेज नहीं है तो आप लोग कैसे बनाना है और कैसे मूवमेंट करना है जरूर अगर आप बताओगी तो हम लोग कमेंट में जरूर पढ़ के आपको उसी टाइप का वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अभी हम लोग एक जगह जा रहा हूँ, उस जगह में खास जगह है क्योंकि जगह जाने के लिए बहुत भी मेहनत करना पड़ता है। तो अभी हम लोग जा रहा हूँ 600 किलोमीटर दूर, तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ का रास्ता कैसा है और रास्ता कैसा बना है, तो आपको सभी इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हम लोगों को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए प्लीज़। आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी आप लोग जितना सपोर्ट करोगे उतना हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो इस वीडियो के नेक्स्ट टाइम देखने के लिए पेज को फॉलो कीजिए। তাই আপনাদেরকে অনেক ভিডিওটা কেমন লেগেছে তাই আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। তাছাড়াও আমরা এবার কিন্তু ফার্স্ট টাইমে প্রথম এত দূর এই রাস্তা দিয়ে ট্রাই করে যাচ্ছি। আমরা জানি না এই রাস্তাতে আমরা আর কোনো দিন আসবো কি না বা আদেও আমরা এই রাস্তাতে চলাচল ফার্স্ট টাইম আজকে করছি। তাই এই মেলাতে তোমরা সমস্ত বন্ধুরা এই মেলাতে তোমরা উপভোগ করতে পারো। তাছাড়াও এখানে তোমরা 100 টাকা থেকে শুরু করে সমস্ত রকমের খাট এমনকি চৌকি বাক্স ইত্যাদিগুলো এখানে পেয়ে যাবে। তাছাড়াও এখানে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি বা ভালো জিনিসেরগুলো এখানে অনেক কিছু দেখতে পেয়ে যাবে, যেমন নাগরদোলনা, তাছাড়া বুক ড্যান্স, জাদুঘর, অনেক কিছু এখানে তোমাদের জন্য এই মেলাতে উপভোগ করেছে। বিগত 10 বছর ধরে এই মেলাগুলো চলতে আছে আমাদের নূরপুর মেলা। তাই এই ছোট্ট ব্লগটা আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। ভিডিওটা অবশ্যই ভালো লাগলে কমেন্ট করবেন।